मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ठीक है। हेलो वंदना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और राहुल ने गुस्से में फोन कट कर दिया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हाँ, ये तो होना ही था। 4 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। और अब तू देखना कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे हॉस्पिटल ले जाके तेरा अबॉर्शन करवा देगा। ये क्या बोल रही है तू? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अरे राहुल, तुम इस टाइम यहाँ? अच्छा, अबॉर्शन करवाने के लिए आए हो? हॉस्पिटल खुले हुए होंगे, मैं अभी डॉक्यूमेंट लेके आती हूँ। सुनो, हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। हम लड़कियों को इस हालत में अकेला छोड़ देते हो। इस भीड़ बड़ी दुनिया में हम लड़कियां अकेले पड़ जाते हैं और ये दुनिया वाले पता नहीं किस किस गंदे नामों से हमें पुकारती है। सही कहा तुमने, अक्सर लड़के इस हालत में लड़कियों को छोड़ ही देते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। ना तुम्हारा साथ पहले छोड़ा था और ना आगे छोड़ूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट ले जाने आया हूँ, क्योंकि कोर्ट में चल के अपन शादी करने वाले हैं। এই যে শুনছেন, আপনার চাটা উঠে খেয়ে নেন, নাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমার শুধু চা না, সাথে সিগারেটও লাগে। কিন্তু সিগারেট তো খারাপ ছেলেরা খায়। আমি তো খারাপ ছেলে। কিন্তু বাবাজি বললো আপনি ভালো ছিলেন। এখন থেকে এই বাসায় থাকতে হলে আমার কথা মতো চলবে। এখন থেকে আপনার সিগারেট খাওয়া বন্ধ। খবরদার, আমার পার্সোনাল বিষয়ে একদম নাক গলাবেন না। আমি আপনাকে বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু স্ত্রী অধিকার দেয়নি। এটা শুধু নিয়ম রক্ষা নেই। তুমি প্লিজ এরকম করো না, প্লিজ। যাও তো, পাছাড়ো। যেদিন কোনো কিছু করতে পারবা সেই দিন তোমার এই চেহারা নিয়ে আমার সামনে আসবা। তার আগে কোনোদিন তোমার এই চেহারা আমাকে দেখায় না। দেখো তুমি এরকম করো না, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ। জীবনে একবারই একজনকে বলেছিলাম, তোমার পায়ে পড়ে আমাকে ছেড়ে যেও। সে শোনেনি। আমার ভেসে যাওয়া দু চোখের সমস্ত জলকে অবহেলা করে, আমার ক্রমাগত কাঁপতে থাকা গলার সমস্ত আকুতি মিনতিকে অগ্রাহ্য করে সে চলে গিয়েছিল। ওই ঘটনার পর আমি বুঝতে শিখেছি, যারা চলে যেতে চায় তাদের চলে যেতে দিতে হয়। এসব মানে কি? কই কোনো মানে নেই তো। আপনারা বললেন বাসায় সিগারেট খাওয়া যাবে না, আবার আপনি সিগারেট এনে দিলেন যে? ওসব আপনি বুঝবেন না। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আমি যদি আপনাকে সিগারেট খেতে বাধা দিই, কোন দিন যেন আপনি আবার বলে বসেন আমি আপনাকে বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দিই। যাক, আপনার ব্রেন তাহলে মাথাতে আছে। আচ্ছা, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না তো? জি, আমি কিছু মনে করবো, বলার দরকার নেই। আচ্ছা বললে করেন, তবু বলি, আমি কিন্তু মার্কেট নিয়ে যাবেন, কিছু কেনাকাটা দরকার ছিল। ঠিক আছে, কিছুক্ষণ পরে নিয়ে যাবো। আচ্ছা তাহলে আমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আসি।